अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि बहुत ही ताज़ीम वाला और हुर्मत वाला महीना मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है और इस महीने से हमने बेहद फ़ायदा उठाना है इंशाल्लाह। हमने कोशिश करनी है कि इस महीने में जिस कदर हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, अल्लाह से दुआएं मांग सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, हम करें, क्योंकि ऐसे महीने अल्लाह ताला हमें बार बार अता नहीं करता। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी कि हमें कोई ऐसा अमल बताइए जो हम मुहर्रमुल हराम में करें, ख़ास तौर पर शादी के लिए या पसंद की शादी के लिए या पसंद के रिश्ते के लिए, इस सब के लिए इसमें सब कुछ ओवरऑल आ जाता है जो कि शादी से रिलेटेड है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी और मैंने वादा भी किया था कि मुहर्रमुल हराम में ख़ास तौर पर इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी और आपको वो अमल बताया जाएगा जो आपने इस महीने में लाजमी करना है। शादी या पसंद की शादी और इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, इन पर पहले भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे मुहर्रमुल हराम में आपने कौन सा ऐसा वो ख़ास अमल है जो आपने लाजमी करना है, इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और इस वीडियो को आपने आगे भी लाजमी शेयर करना है ताकि वो लोग जिनकी आंखों के सामने से ये वीडियो नहीं गुजरी या वो इस अमल को नहीं जानते, वो लाजमी जो है ये अमल कर लें। और बाद में हमें फिर दोबारा से रिक्वेस्ट रिसीव हो रही होती है कि हमें पता नहीं चला कौन सी वीडियो थी वगैरह वगैरह। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से और वीडियो के थंबनेल से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज इस वीडियो में जिस ख़ास अमल की मैं बात करने लगी हूँ वो सैयदुल इस्तिग़फ़ार का अमल है, जो कि आपने करना है मुहर्रमुल हराम के हुर्मत वाले ताज़ीम वाले महीने में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस्तिग़फ़ार का ही एक अमल बताया था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी किस्म का इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं, सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके कुछ शादी के इश्यूज़ हैं, शादी के मसाइल हैं, रिश्ते के मसाइल हैं, पसंद की शादी के इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए जो ख़ास अमल और ख़ास इस्तिग़फ़ार है वो सैयदुल इस्तिग़फ़ार का अमल है, जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपने कब कब किस टाइम पर कितनी तादाद में करना है। सबसे पहले सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बेनिफिट्स मैंने कई वीडियोस में वाज़ह किए हैं और सैयदुल इस्तिग़फ़ार जो है इसकी फ़जीलत यहाँ से मैं आपको बयान करती हूँ कि ये इस्तिग़फ़ार तमाम किस्म के जो इस्तिग़फ़ार हैं उनका सरदार है, यानी सैयदुल इस्तिग़फ़ार ही इसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा इस्तिग़फ़ार, यानी सबसे पोटेंट, सबसे तेज़ इस्तिग़फ़ार, वो इस्तिग़फ़ार जो करने से शर्तिया आपके गुनाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और ज़ाहिर है जो इंसान सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा, इसके कलिमात, इसकी तस्बीह करेगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि उसके गुनाह तो माफ़ किए जाएंगे। वो अल्लाह ताला का पसंदीदा इंसान भी बनेगा इंशाअल्लाह। और ऐसा इंसान जो अल्लाह ताला का पसंदीदा इंसान होता है, अल्लाह ताला उसकी दुआएं भी कबूल फरमाता है। सैयदुल इस्तिग़फ़ार के लिए हदीस भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला इंसान जन्नत में दाखिल होता है। वो दिन के किसी भी हिस्से में अगर सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ता है और वफ़ात पा जाता है, फौत हो जाता है, तो इंशाअल्लाह वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। इससे बढ़कर हमारे लिए क्या ही सबसे बड़ा क्लेम हो सकता है कि एक मुसलमान जो है वो फौत हो जाए और डायरेक्ट जन्नत में जाए। और अगर आप ये देखिए कि ये अमल आप मुहर्रम के महीने में कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला आपके गुनाह भी जो है वो माफ़ ना करे और आपकी दुआएं कबूल ना करे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे हमने पढ़ना कैसे है और किस वक्त पढ़ना है। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि वो कौन कौन से ख़ास औकात हैं जिनमें आपने इस्तिग़फ़ार की, सैयदुल इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करनी है। यहाँ पे कोई और इस्तिग़फ़ार नहीं, सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाएगा। सबसे पहले तहज्जुद या फजर के वक्त आपने 100 दानों की तस्बीह लेनी है। अगर 100 दानों की तस्बीह नहीं है, आपके पास डिजिटल काउंटर है, उस पर भी कर सकते हैं। अगर आप फिंगर टिप्स पे करना चाहते हैं, आपके लिए इजी रहता है वहाँ पे काउंट करना, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। सो आपने 100 टाइम्स, 100 मरतबा सैयदुल इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करनी है। इस नियत के साथ, इस नियत को अपने जहन में रख के कि अल्लाह ताला आपको जो है वो अच्छे स्पाउस से नवाजे, अच्छे जो है वो लाइफ पार्टनर से नवाजे। अगर आप शादी करना चाहते हैं और शादी में रुकावट आ रही है, अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो भी आप यही नीयत अपने जहन में रखेंगे कि अल्लाह ताला उस पसंदीदा शख्स से आपकी जो है वो शादी करवा दे इंशाअल्लाह। अगर रिश्ते का इशू है तो भी आप उसी चीज़ को अपने जहन में रखेंगे और इसके साथ आप इसकी तस्बीह करेंगे।
دوسرا بہت ہی خاص وقت جس وقت آپ نے سید الاستغفار کی تسبیح کرنی ہے وہ ہے عصر کے ٹائم. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ چاہے تو اپنی جگہ سے اٹھ جائیے یا جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسئلے پہ آپ وہیں پہ بیٹھے رہیے, اور آپ نے اگین 100 ٹائمز 100 مرتبہ سید الاستغفار کی تسبیح کرنی ہے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ دن میں 2 مرتبہ سید الاستغفار کی تسبیح کر رہے ہیں, اور یہ ٹوٹل جو ہے کل ملا کر 200 ٹائمز یعنی 200 مرتبہ دن کا سید الاستغفار ہو جائے گا انشاءاللہ. عصر کی نماز کے بعد بھی آپ نے 1 مرتبہ 100 دانوں کی تسبیح جو ہے وہ کرنی ہے سید الاستغفار کی. 100 ٹائمز آپ پڑھ لیں گے سیم اسی طریقے سے کہ وہ نیت جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں, جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں, وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, اور آپ کو اس بات پہ پورا جو ہے وہ وثوق ہونا چاہیے, آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے آپ کا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. ساتھ آپ نے یہ دعا میں یہ بھی کہنا ہے, آپ نے دعا کرنی ہے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اول و آخر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے, اور بیچ میں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اے میرے رب, اس مبارک مہینے کے صدقے, یہ جو تعظیم والا مہینہ ہے, حرمت والا مہینہ ہے محرم الحرام, اس مہینے کے صدقے میرے اللہ میری یہ دعا قبول فرما. بہت تڑپ کے ساتھ, بہت خلوص کے ساتھ, بہت یقین کے ساتھ دعا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. واسطہ دیجیے اپنے رب کو اس مبارک مہینے کا کہ اے میرے اللہ اس مہینے کے صدقے میری دعا قبول فرما, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. ایک اہم کام جو اس کے ساتھ آپ کریں گے وہ یہ ہے کہ دن کے کسی حصے میں بھی یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, چاہے ہفتے میں 1 مرتبہ کر لیجئے, یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا, ویک میں 1 دفعہ کر لیجئے, 2 ویکس میں 1 دفعہ کر لیجئے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے صدقہ اور خیرات لازمی دینا ہے. اگر یہ عمل آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے صدقہ اور خیرات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھنا ہے, کیونکہ صدقہ اور خیرات ہماری دعاؤں کو بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوٹینسی بخشتا ہے. اب یہاں پہ باری آتی ہے ان خواتین کی جو حیض کے دنوں سے گزر رہی ہیں, وہ اس عمل کو کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں, کیونکہ کوئی خاص ڈیڈ لائن تو ہے نہیں کہ آپ نے یہ انہی دنوں میں کرنا ہے عمل, یا آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں, دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے اگر آپ حیض سے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں تو یہ بہترین ہے, اچھی بات ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ نے ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے, تو نماز پڑھنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 1 مرتبہ, اور فجر اور تہجد کی نماز کے بعد. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے عمل کچھ دنوں کے لیے رکھا ہے کہ میں نے اتنے دن یہ عمل کرنا ہے, اس بیچ میں آپ کو حیض شروع ہو جاتی ہے, تو نماز کے علاوہ پھر آپ اپنا جو ہے سید الاستغفار کی تسبیح کا عمل ہے وہ جاری رکھیں گی. ٹائم سیم رکھیں گے, وہی فجر یا تہجد کے ٹائم اور عصر کے وقت. یہ آپ نے جو دونوں اوقات ہیں انہی پہ آپ نے سید الاستغفار کا یہ عمل کرنا ہے. یہ عمل آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے, جیسے بھی آپ اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں, سر انجام دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا یہ عمل بھی جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن اگین کہ آپ کی نیت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, آپ کا جو توجہ ہے, آپ کا جو دھیان ہے وہ آپ کے عمل کی طرف ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. یہ سید الاستغفار کا عمل اس سے پہلے بھی کئی بار میں نے انسٹاگرام پہ لوگوں کو میسیجز میں بتایا ہے, اور بہت ہی پازیٹیو فیڈ بیک مجھے ملتا رہا ہے. بہت سے لوگوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. بہت سارے لوگ تھے جنہیں پہلے صرف استغفار کی ایک ہی فارم کا پتہ تھا, لیکن اب انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ سید الاستغفار بھی استغفار کی ایک فارم ہے جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور عمل ہے, اور یہ بھی ہمیں لازمی کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ نالج جو ہے وہ ہمیں سیکھنے سے ہی ملتی ہے. جب ہم کسی چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی, تو ہی ہماری جو نالج ہے, ہماری جو ہمارا علم ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے اسے آگے ضرور فارورڈ کیا کریں. بہت سے لوگ ہیں انہیں استغفار کی فارم کے بارے میں نہیں معلوم, انہیں یہاں تک نہیں پتہ کہ صرف وہ استغفار ہی پڑھ رہے ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں فل فارم کہنی ہے, استغفر اللہ کہنا ہے, یا سید الاستغفار ہے. اس کی بہت سی فارمز ہیں, ہم ان میں سے کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ جب مجھے میسیجز ریسیو ہوتے ہیں, کامنٹس ریسیو ہوتے ہیں, تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.